एटा बिना आखुरे हेची माने केही भी कहि परिबनी बिना आखुरे देखिबार थे केते सुंदर घरे पूरा आखुरस होई जाई छी। हां तो फाइनली देखिबार थे एठी माने बिना आखुरे आखुरसटा केते बढ़िया देखा जाई छी। एबे गरम जेतु होची तो ए आखुरसटा पी के टेस्ट करिया देखिया टेस्टटा केमती छी। हेलो नमस्कार सांग माने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सकाल सकाल आम आसी लेंबू गछ पाखु कारण आज गोटे बहुत सुंदर वीडियो आपाई जाउची माने बिना आखुरे आखुरस। तो मु जानना माने केमती हम दीदी माने मते सकाल पुर कहू ना जे एटा केमती हबो बिना आखुरे आखुरसटा। आमे जेतु एबे नै खरा पड़ियालानी आ गरम होची प्रचुर मात्रा रे गरम होची तो सेथि पई आखुरसटा मिलुची किंतु मार्केट रे मिलुची मार्केट माने जाई हो नै गरम रो जाई हो नै सेथि पई आमे बिना आखुरे घरे केमिति सहज रे आखुरस बने कि तार मजा नै परिया सेथि पई मु आसी छी लेंबू गछ मूलको आ लेंबू गोटे दरकार हमको ए आखुरस पई। तो आप जानते आखुरस रे लेंबू दिया जाए तो से दीदी एटी फास्ट लेंबू तोलुची तापर सी पूरा मार्केट पर आखुरस माने घरे बनइबो माने जेमती ठेला गाड़ी आखुरस मिले पूरा सेमती आखुरसटा हबो किंतु बिना आखुरे आखुरस बना आखु सेनो जमा दिया हबनी। तो बहुत सुंदर हवा पई जाउची आज का वीडियो तो चलंतु बनइबा बिना आखुरे आखुरस। आखुरस बने पई दीदी फास्ट एटी लेंबू नउजु कारण आपन जानते आखुरस रे लेंबू दिया जाए से गोटे तोली नै लेंबूटा निहाती दरकार टेस्ट पई गुटे लेंबू तोलबा कोनटा हेसी बस गोटे लेंबू हो गला आउ किस देबु सेना आ दबा पुदीना पत्र तो हमर बाड़ी रे सब लेंबू भी आ पुदीना पत्र भी हेची पुदीना पत्र भी दरकार हमको ए जे पुदीना पत्र भी नै तो एठी नै ना अल्प की पुदीना पत्र कारण आखुरस रे लेंबू आ पुदीना पत्र तो माने भल लागियो आखुरस रे तो एठी देख परते हमर बहुत सारा पुदीना पत्र हेची माने गच्छ आरी से टॉप रो हेतला सब सुखी गेलानी एना हेतला देख करते आ सुखी गेलानी खरा जे होची ना से जेगरो सुखी जाउची पत्र गुडा पुदीना पत्र रे जत्ते दरकार हमको टिके अधिक टिके नै नबा पुदीना पत्र कारण हमर बाड़ी रे पुदीना पत्र हेची जत्ते परिबा तोली नबा और देख करते हम घर व्यू देख दउ हम घर एट देख करते एपट आगटा देख करते हम घर व्यू आ एठी दीदी लेंबू पत्र तुलुची पुदीना पत्र एतिक पुदीना पत्र हिजो ना दीदी हां एतिक हिजो आ बेसी दबानी एतिक हिजो तो आखुरस रे अल्प टिके दरकार पुदीना पत्रडा एतिक हिजो तो देखबार तो एठी दीदी केते सारा पुदीना पत्र नै छी हां एडा धोई देबा हां तो एसो भल हा पर धोई दो एठी धोई दनु माटी लागि छी एटा टिके हां तो काले टिके हल्का वर्षा हेइथला माटी गुडा को माने बाली गुडा को लागि छी पत्र रो तो इंतेरी भल हा पर पूरा पुदीना पत्रडा धोई देबा तो धुआ सरीला ना तो एबे बनेबा बिना आखुरे आखुरस तो एडी बिना आखुरे आखुरस बनाया पई मु एडी नेने छी सब जिंस आ गोटे मेन दिन से इथरे दरकार तो सेटा मु परे टिके कहूची आ फास्ट मु नै नउची पुदीना पत्रटा तो फास्ट गोटे बेला को दे पुदीना पत्र नै नउची पुदीना पत्रटा टिके अधिक मु नै नेची कारण पुदीना रो भी वास्तव बहुत सुंदर हां पुदीना जूस भी खिया जाए ना हां आ टिके अदा मु एडी काटी कि नै नउची आपण माने जानथि आखुरस रे अदा ही पड़े माने मार्केट रो जो आखुरसटा मिले न अदा पड़े आ लेंबू का पड़े सेथि ए सब मु नै नै छिबे आ अदाटा पुदीना पत्र रो मु काटी कि पके दूची तो एठी अदाटा मु काटी कि पुदीना पत्र रो पके दीची आ एठी गोटे मेन दिन से हमकु दरकार माने आखु गुड़ दरकार तो एठी आखु गुड़ मु नै नै छी 2 चम्मच नै नै छी आखु गुड़टा तो ए आखु गुड़ रे आज बहुत सुंदर माने घरे तयारी हो आखु जूस माने मार्केट रो आपण न किनी पारे ने भी घरे तयारी करके आराम से खाई परबे एटा जूसटा। तो बिना आखुरे आखुरसटा बनने पई हमकु आखुर गुड़टा दरकार ठीक है तो आपण जानथिबे गुड़टा आखुरु ही हुए तो एथरो जति हमें आखु जूस बनेबा माने आखु रसटा बनेबा ताने पूरा परफेक्ट आखु रस हबो आ सेम टेस्ट भी आसीबो तो सेत पई दीदी एठी आखु गुड़टा नै नै जी तो ए सब हमें पके की ग्राइंडिंग कर दबा तो एथिरे मु अल्प अल्प करके ग्राइंडिंग कर देमी गुड़ आ अदा पुदीना पत्र तो अदा पुदीना पत्र आ आखु सब मिसी के हमें भल भाबरे एटा गोटे ग्राइंडिंग कर दबा हां तापर हमर हे जे पूरा परफेक्ट आखु रस हां माने खरा रे जदी आनिते जाई करनाती मार्केट ताने घरे गुड़ थिने एमिति सहज रे आखु रस करके खाई परिबे माने आखु रस रो मजा नै परिबे तो एटा हला मेन दिन से आखु रस बनेया पई हां आ जानि परिबे ने आपण माने गुड़ रे जदी बनाती आखु रसटा आपण माने जानि परिबे ने
ମାନେ ଏଇ ଆଖୁ ରସଟା ଦୋକାନରୁ କିଣା ହେଇଛି ନା ଘରେ ବନା ହେଇଛି ହୁଁ ପୁରା ଡିଟୋ ପୁରା ଆଖୁ ରସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଖାଇତେ ବି ସେରକମ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ସେଇ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଖୁ ରସ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯଦି ଘରେ ଗୁଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଖୁ ରସଟା ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ ହୁଁ ତ ଏଠି ଦିଦି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଗୁଡ଼ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ହଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାଟି ଦେବା ହଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ତ ଏଇଟା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ ନା ହଁ ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ବେଳେ ଆମର ଲାଇନ୍ ରୁହେନି ଆଜି ବି ନାହିଁ ବୋଧେ ଦିଦି ଦେଖିନି ଆଜି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିକି ଏପଟ ସୁଇଚ୍ ଏଇଟା ହଁ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଆସୁ ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ କାରଣ ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହବନି ତ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ତ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି ମାନେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଫେଣ ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ଆଖୁ ରସଟା ମିଳେ ଫେଣ ବାଲା ତ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ତ ଗୋଟେ ବେଲାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ରସଟା ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆମେ ଅଧିକା ଟିକେ ଦେଇଦେବା ହଁ କାରଣ ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ ହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଆଖୁ ରସଟା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସକୁ ଛାକିଦେବା ଆଖୁ ରସଟା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ମାନେ ଘରେ ଯଦି ଖାଲି ଗୁଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଏଇ ଗରମର ଆଖୁ ରସ କରିକି ଆପଣମାନେ ପିଇପାରିବେ ଆଖୁ ରସଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଖୁ ରସଟା ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣଟା ପକେଇଦେବା ଗ୍ଲାସରେ ହଁ ତ ଆମେ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ ଆଖୁ ରସଟା ବନଉଛୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଥିଲେ ବାଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ ଏଇଟା ତ ୟା ରସଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଖୁ ରସରେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଦିଆଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ବି ଆମେ ଏଥିରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଆଉ ଏଠି ଆଇସ୍ କିଛି ନେଇଛି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଆଖୁ ରସଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଲେଖା ଆଇସ୍ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଆଖୁ ରସଟା ଛାକିଦେବା ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବିନା ଆଖୁରେ ଆଖୁ ରସଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ହେଇଛି ଏଇଟା ବିନା ଆଖୁରେ ହେଇଛି ମାନେ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ମାନେ ବିନା ଆଖୁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ପୁରା ଆଖୁ ରସ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ବଢିଆ ରକମ ପୁରା ମାର୍କେଟର କିଣିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଫେଣ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଉପରକୁ ତ ଏମିତି ହିଁ ଆଖୁ ରସଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବିନା ଆଖୁରେ ଆଖୁ ରସଟା ଘରେ ବନେଇଦେଲେ ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମାନେ ବିନା ଆଖୁରେ ଆଖୁ ରସଟା କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆଖୁ ରସଟା ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଇସ୍ ପକେଇ ଦଉଛି ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖୁ ରସଟା କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଏଟା ବିନା ଆଖୁରେ ଆଖୁ ରସ ଘରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ଘରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି କେହି ବି କହିପାରିବେନି ପୁରା ଆଖୁ ରସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇତେ ବି ସେମିତି ପୁରା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଆଖୁ ରସର ଟେଷ୍ଟଟା ଲାଗିବ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବିନା ଆଖୁରେ ଆଖୁ ରସ ତ ଏବେ ଗରମ ଯେହେତୁ ହଉଛି ତ ଏଇ ଆଖୁ ରସଟା ପିଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରି ଆଖୁ ରସଟା ହେଇଛି ନା ହେଇନାହିଁ ଦେଖିବା ହଁ ଆଉ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆଖୁ ରସଟା ଏବେ ହିଁ ପିଇଦେବା ଗରମ ହେଉଛି ତ ଏବେ ପିଇବା ଆଖୁ ରସ ପୁରା ଆଖୁ ରସ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଟା ଆଖୁରେ ତିଆରି ହିଁ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଖୁ ରସଟା ତ ବିନା ଆଖୁରେ ଯୋଉ ଆଖୁ ରସଟା ଆମେ ଘରେ ବନେଇଛେ ପୁରା ଆଖୁ ରସ ପରି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଆମେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ଆଖୁ ରସ ଆଣେ ମାନେ ପିଏ ପୁରା ସେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ଆଖୁ ରସ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ମାନେ ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ତ ଏମିତି ଘରେ ଆଖୁ ରସ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ପିଇ ପାରିବେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପାରିବେ ସେତେବେଳେ ବି ଆଖୁ ରସ ବନେଇକି ପିଇ ପାରିବେ ଏବେ ଗରମ ପଡୁଛି ମୋ ଛଙ୍କା ତ ଗରମ ଦିନରେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଖୁ ରସ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଗିଲାସ ଲେଖା ଯଦି ପିଇଦେବେ ତାହେଲେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଖୁ ରସ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଆଖୁ ରସ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ ରହୁଛି ଭାଇ